चौमारी इंखा निर्वाचन इंखा मो निर्वाचन मो चौमारी वो जों 2023 नि 2 तारिख मार्च जखन जों लेखा लाइखा माने इयागोलो जोंतामनो जे त्रिपुराओ 60टा विधानसभा केन्द्रनि बिसिङाव क्लाइजाक 60टा विधानसभानि बिसिङाव बीजेपी 32 ताई त्रिपुरा मथा 13 CPIM 11 3 हंगाय कांग्रेस 1 हंगाय IPFT त्रिपुरा हास्तेनि लाइभ बुमावो अमनो पुइला जे त्रिपुरा सारक आंचलिक दल खालायै अमसो गोबांखाय जों जे सीटमान मानि साबनि बागै सीटमान साबनि बागै बुबाग्रानि बागै थानसानि बागै दफा फियगजांनानि मुसुं जागबायखा ओ दफारावनो फियगनानि बागै चिनि बुबाग्रा चाया निंया कारै तिनी रां बाय पाइनो नायखाबनो सीट बाय पाइनो नायखाबनो गोबां मा बनो पतालिका बनो गोबां मा हुमगिरिका बकुनो हुमकिओ बुखरक नुवाइलिया ओ जागाव तिनी जों साइमानो तिनी जों 13 टाओ त्रिपुरानि सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी हिसाबै जों तिनी अरफाय सपायलायखा खाजानि ताखक ताय बुकुकसं तिनी खारवाइयागो तिनी दुख नांजागो कायसा राजनैतिक दल जे दल सावो नरनि बागैसो जों क्षमता हारिसिओ बुबाग्रानो सावो दालाल बुबाग्राया दालाल नरक दीर्घ 25 বছর त्रिपुरा क्षमता दंगै त्रिपुरा सारनो गुली कगै त्रिपुरा सारनि लख हाजार चाकरी बेक लखाय क्लां थांका त्रिपुरा साय एलाकाओ कोनो उन्नयन कोनो डेभलपमेंट खाइलिया तिनी 44टा दंमाने बीजेपी IPFT 2018 सालो तिनी कयटा फाइ सपायका 32 बंधुगण এই 32টা সিট নিয়ে অহংকার করবেন না চাবি বুবাগ্রার হাতে বুবাগ্রানি আগসে চাবি তাকক তাই বুকুক চংকিরিয়া বুবাগ্রানি এক মারম নাই যতদিন পর্যন্ত বুবাগ্রা ধ্বংসাত চিনি সমাজ চলে নাই নাংখাই থৈরি নাই নাংখাই জানরি নাই চিনি বুড়িরক চিনি সিকলারক তাবক বতিয়া রংলাই তঙ্গো বুবাগ্রা নং তামনে বনো ও যারা বিরোধী নেতারক বিরোধী খাইনেরক নরক বুবাগ্রানো সিনিয়াকো বুবাগ্রা কুবুই বাই তঙ্গো বুবাগ্রা কুবুই কক সারাই নরক হাই তাতাল সয় নরক বক ববুত আদাই খায়া नों रिबो तंनाय बने बागै खाजानि ताखक ताय बुकुग्रक खालक दे बसकांग विलेज कमिटी इलेक्शन तंगो नांगा जानुइ फनो ब्लक दखल मा खाइनाय बसकांग लोकसभा तंगो एकटा लोकसभा फनो बुबाग्रानि नेतृत्वे जों MP सामै रहरनाय जों खिफियगिया बने बागै जों क्राक खायमा तंनाय ताखक ताय बुकुकसं जोंनो जदिनो नक बाय रेगा बाय BPL बाय पाइनानि नायखाय नों अर BSC जारा चेयरमैन नाय निनि सियार फाटी नाय जों फियगिया एलाकानि MLA नो बाद्रुय 13टा MLA नो बाद्रुय त्रिपुरानि डेभलपमेंट खाइनानि चेष्टा खाइखाय पूरा सारा त्रिपुरा बंद खाइरिनाय
tabu ketam sa tawarane bubagra rimanglak sing sirinai sabni phanbai neng khenari na ni sa marinai শুধুমাত্র তীব্রমথা ইয়াকা বুবাগ্রানো কিরি হইনো যা মাননানি जों मानसिनाय ताखरो गानाव फाइ दंखा ताइसा थानसा मांनाय ताइ बारा कक्साया हायना हाय ताइसा नरग आसु परिश्रम खायगा आसु कामी गुरिखा नगो थांका चिनि ताखक बुकुकजों बुरिसुक बुरारक सराय खनायरक थानसा खायै ताक्लाय जे नरक आसुक हाथाय कुसु गफानो आंध्र सासुक बुथाय कामका थाइरि माने बागै नर हायना हाय बेलाय हामबाय मारुओ तावनि बागै बयनो आंध्र सभा कसकरि खाबले बरकरै 42টা आसनो बातायमा बायसे जदि सीपीएम रक कांग्रेस रक कमाय माथां हंकाय 60টা रिखांकाय बीजेपी मा कमा खामले ना बनि बागैनो तिनि किरिवा बरक बनि बागैनो ताखक ताइ बुकुक सं जों नंनो कग्रिवो जों एडिसो क्षमता दंगो तिनि बरनो सौ আরে বাবু আপনারা তো 2018 সাল থেকে ত্রিপুরায় ক্ষমতায় ছিলেন কি বলেছিলেন ঘরে ঘরে রোজগার আপনারা তো বলেছিলেন কি বলতেন যে 10,323 এর চাকরি আপনারা ফেরত দেওয়ার কথা ছিল না রিখা তাও কোদারি খাবো রিয়া তাবু খাই কতাল ককসাও জুমলারো সুনুখা তাকই ছাও রতনা ছাও আমি তো ট্রাইবেল বুথে জিতছে না এটা মিথ্যা কথা আপনি ট্রাইবেল বুথে আপনি 30 বছর এমএলএ ছিলেন ভুলে যাবেন না ইতিহাস ক্ষমা করবে না 30 বছর 25 বছর বিরোধী দলের আপনি এমএলএ 5 বছর রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী কেন পাহাড় অঞ্চলের শিক্ষার এই অবস্থা কেন আজকে পাহাড় অঞ্চলের শিক্ষিতরা চাকরি পাচ্ছে না আর এখন বলছে আপনাদের বুটে আমি জিতছে না ইনসাই যা দিন টিটকারে একবার টিটকারে দিয়ে পার হতে পারেন দ্বিতীয়বারে পারবে না বনিবাগিনো তাকুরক जों मा अनसुंनाय जों मा सायमाननाय चिनि हाव चिनि शासन चिनि हाव चिनि जे समस्त अधिकार जोंनो मारनाय नीनि आरोनि अधिकार आं सानिया আগরতলা শহরের অধিকার আমরা চাই না যে আগরতলা শহরে আমার মা বোনদের উপর অত্যাচার চলছে বিচার পাইনি 2017 আর 2018 যেভাবে খাই নাই চিনি আইপিএফ টি তাকুরন রিফিগৈ বুখা খরকসা বরগদে রমজাখা খরকসা বরগদে বুজাখা তাজরা বনিবাগে অধিকার করে তাকুরক বনিবাগে जों तिनि साना मुसुङो चिनि आलादा एसडिएम नां तंखा जों तिनि साना मुसुङो चिनि आलादा जुडिशियेल आइननि आदाলত नां दङो जे आदालतआव जों बिचार मालिया जे आइनो थांगाखौ जों हारिफायो से आइनो जों বিশ্বাস खाया से आइनो जों বিশ্বাস खाया बनिबागैनो तिनि बुबाग्रासाव चिनि संविधाननि अधिकार चिनि जे अधिकार अवश्य जों नाय दङ बनिबागे आं ताइबारा कक्साया नरनो खाखसमदि खालकदि ताइबो संग्रामा खायनाय निनि अधिकार न आदाय खायनायनि बागै ताइबो तैरि मांनाय लुहा हाय मांनाय हलं हाय मारात नाय नंनि बखा केबेल बायंलाक ओ बिनुत फायै न खुंसारि वनो हेंकै नंलाक यांगाय साव आं न पास नों कयटा पास नला खर बुसुनो केस रिखा केस उइथ्र खायदे केस उइथ्र करते হবে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে বিনোদ বাবু এই এলাকায় রাজনীতি করতে গেলে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে আই নাং নুইয়া কেস রে ওই
chini borong no rom rikakai sengke bono ya karya sengke bono kiriya seng ya bo ya karya na khai chung joto sikla burui seng joto no থানা বিশিং হাবুইনাই নিনি থানা বুসুক্তর নিনি জেল বুসুক্তর তীব্রহানি 13 লক্ষ তীব্রসা জেল থানায় নংদা ববাগ্রনো সিগ্রিনাই जोंगा किरिनाय तंगमानो यंगला सिग्रिमा बाय तंगमा किरि जायगिया ताइबसे पुंगो जों किरिया तीफ्रासा किरिया जात बरमा देश जुतो खाय पाइ फाइनाय जात जतन हामबाय रोय आनि किसा कक्साबाने अर पाइका बोबाग्रा आयोग लक्षण तीफ्रा मथा आयोग लक्षण विश्वकेतु दे बर्मा आयोग लक्षण जतन हामबाय।